Muy buenos días. ¿Cómo Good están morning. ustedes? Good morning. How are you this morning? Me siento como una estrella porque esa luz me pega a acabar en la cara. I'm the interpreter, so I really Yes. have to Yeah, do this yes, for him. yes. I feel like a star because that light is shining right on my face. So I'm really sorry. I feel bad for him, so ponete serio, okay? Me gustaría iniciar con esta porción del mensaje con una oración. Let me start this morning, or this part of the morning, with a prayer. Oremos. Let's pray. Querido Señor, te damos gracias por este momento. Loving Lord, we thank you this morning. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Thank you for the opportunity we have to be in your house. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones en este momento. Holy Spirit, we ask you to speak to our hearts. Que nuestras vidas puedan ser continuando siendo transformadas. That our lives can be continuing in this transformation. Señor, nosotros somos tus siervos y queremos honrarte, Señor, nada más predicando este sermón. Lord, we are only your servants and we want to honor you by preaching your word. En tu nombre yo oro, Jesús. In your name I pray, Lord Jesus. Amén. Amen. Bendiciones, amados queridos. Yo soy Mauricio Rivas, uno de los pastores acá en nuestra amada iglesia. Blessing my brothers and sisters. I'm Pastor Mauricio, one of the pastors here in our church. Para mí es un privilegio el que juntos podamos seguir creciendo en la gracia redentora de nuestro Señor Jesús. And it is a privilege for me that together we can continue to grow in the redeeming grace of our Lord Jesus. Es mi oración que podamos ser edificados en esta porción de la Escritura en este día, en que vamos a meditar en Romanos 13, del 8 al 10. It is my prayer that this morning we may be edified as we meditate on this portion of the Scripture, which is Romans chapter 13. Hemos dicho que en Romanos 12 al 16, We have said that in Romans chapters 12 to 16, Pablo describe muchos aspectos y características de la vida cristiana que hoy tenemos los que estamos bajo la nueva vida de libertad en Cristo Jesús. Paul describes aspects and characteristics of Christian life that we have now under the new life of freedom in Jesus Christ, or in Christ Jesus. Leyendo estos capítulos hay algo que me llama la atención y es la gran cantidad de mandatos que Pablo les expresa en sus escritos a los hermanos de Roma. Reading through these chapters, 12 to 16, there is something that gets my attention, and it is a large number of commands that Paul expresses in his writing to the brothers and sisters in Rome. Encontramos aproximadamente entre 38 a 40 mandatos y ordenanzas. We find approximately between 38 and 40 mandates and orders. Algo que necesitamos entender es que los mandatos y las ordenanzas que encontramos en la Escritura no son negociables. Something that we need to understand is that the mandates and orders that we find in the Scripture are not negotiable. Es de mucha importancia que entendamos que Dios Padre, amados queridos, no nos pide si queremos hacer o cumplir estos mandatos, nos los da y nos lo ordena. And it is very important for us to understand that God the Father does not ask if we want to do or fulfill this mandate He's commanding us to do. La Biblia no dice, ama a tu hermano si quieres o no quieres. The Bible says, love your neighbor, and it doesn't say if you want it or if you like it. It says you have to love your neighbor. Nuestro Padre Celestial no nos da sugerencias de cómo vivir porque las sugerencias están sujetas a las insinuaciones. Our Heavenly Father doesn't give us suggestions for how to live because suggestions are subject to insinuations. La palabra de Dios, o sea, la Biblia, no está llena de recomendaciones, está llena de consejos y mandatos que hay que obedecer nada más. The word of
of God, meaning the Bible is not full of recommendations. It's full of counsel and mandates that we need to obey, and that's it. Ahí radica el problema en que no nos gusta que nos ordenen o nos digan cómo hacer las cosas. And the problem is in the fact that we don't like to be ordered or told to how to do things. Es ahí donde entra la obediencia versus la desobediencia a los mandatos de Dios. There is where obedience versus disobedience to the commandments of God comes in. Nuestro pastor Pete señalaba el domingo pasado en su mensaje que nosotros estamos llamados a someternos a nuestras autoridades superiores. Our pastor Pete pointed out last week in his sermon that we are called to submit to our superior authorities. Teniendo en cuenta que nuestra autoridad máxima es Dios mismo. Keeping in mind that our ultimate authority is God himself. Él es quien pone y quita autoridades de acuerdo con sus propósitos, aun cuando nosotros no estamos de acuerdo con Dios, porque Él está en control. And God is the one who appoints and removes authorities according to his purpose, even when we disagree, remembering that God is always in control. Y hace un par de semanas atrás decía que hoy que somos parte del reino de Dios, las cosas no se hacen como nosotros pensamos o como nosotros opinamos. And a couple of weeks ago, I was saying that today that we are part of the kingdom of God, things are not done the way I think they should be done or the way I believe they need to be done. Las cosas se hacen como Dios desea que se hagan y por eso tenemos su palabra para ser guiados por medio de ella. Things are done as God wants them to be done, and that is why we have his word to guide us in this aspect of life. Tú determinas en obedecer o desobedecer. A esa parte se le llama libre albedrío. And it's you that determine to obey or disobey, and that is called free will. Tú decides si mientes o no mientes, You decide whether you lie or not to lie, si amas o no amas, to love or not to love, si adulteras o no to adulteras, commit adultery or not to commit adultery, si hurtas o no to hurtas, steal or not steal, si codicias o no to codicias. covet or not to covet. Está en nosotros el obedecer o el It desobedecer. is up to us now that we know to obey or to disobey. Amén. Amen. Hoy con mi nueva fe en Cristo me enfrento con la obediencia y demandas que debo de cumplir. Y es ahí donde el apóstol Pablo lleva a los hermanos de Roma y hoy a nosotros. And now with my new life in Christ, I'm faced with the obedience and the demands that I must fulfill. And that is what the Apostle Paul taught the brothers and sisters in Rome. And today he's teaching us through Scripture. Tú puedes ver hasta dónde hemos llegado hoy en día por la falta de obediencia a los principios de Dios. Can you see how far we have come today because of the lack of obedience to God's principles? Entre menos obedecemos sus mandatos y principios, más nos alejamos de su plan perfecto y de su voluntad. The less we obey his commandments and principles, the more we move away from his perfect plan and will. Este es el caos y confusión que estamos viendo y experimentando en nuestra sociedad hoy en día. Es una completa confusión. And this is the chaos and confusion that we are seeing and experiencing in our society today. It is a total nonsense. Cada quien quiere vivir como piensa Everyone wants to live the way they think, y por eso no hay un fundamento sólido. and that is why there is not a solid fundament in their life. Pablo nos enseña por medio del Espíritu Santo lo que estamos llamados a hacer. And we have read in Scripture what the Apostle Paul teaches through the Holy Spirit and what we are called to do. En Romanos 12:1 él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro And entendimiento. we have seen these verses, Romans 12:2. The Apostle Paul tells, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Verse 9 on Romans 12 says, love must be sincere. Luego dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. And he continues saying, hate what is evil, cling to what is good. Romanos 12:10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Verse 10 says, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. El versículo 14 de Romanos 12 dice, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Verse 14 says, bless those who persecute you, bless and do not curse. 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 12:15 says, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. 12:18 dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Verse 18 says, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. 12:19 dice, no os venguéis vosotros And mismos. 12:19 says, do not take revenge. Y el apóstol Pablo continúa aconsejando en su carta a los hermanos de Roma y hoy a nosotros. And the Apostle Paul goes on to give advice in this letter, or in his letter to the church in Rome, and now he's giving the same advice to us. Y cuando vamos al versículo 7 de Romanos 13 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. And we continue reading. If we go to chapter 13, verse 7, it says, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Jesús ya había hablado de las deudas en Mateo 22:21. Jesus had already talked about debt in Matthew chapter 22, verse 21. Y dijo, dad pues a César lo que es de César y lo que es de Dios, dárselo a Dios. And he said, so give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Indicando que se debía de cumplir con las obligaciones cívicas y tributarias hacia el gobierno romano. Indicating that civic and tax obligations were to be fulfilled to the Roman government. Reconociendo su autoridad temporal y terrenal. And recognizing his temporal and earthly authority. Y de la misma manera, Earthly. estamos llamados a pagar nuestros impuestos a esta nación. And in the same way, we are called to pay our taxes to this nation. Pero añadió también la expresión y dad a Dios lo que es de Dios. But on that passage, it says, he added the expression, and to God what is God's. Señalando también que se debía cumplir las obligaciones religiosas y morales hacia Dios. Indicating as well about religious and moral obligations towards God. La Escritura está llena de consejos prácticos para nuestro diario vivir. Scripture is full of practical advice for our daily living. Y aunque sabemos que no nos gusta escuchar del amor, del perdón, del cielo, tenemos consejos que son importantes poner atención. And although we love to hear messages about love, about heaven, about forgiveness, we have advices that is important to pay attention to, such as this following. Pablo enfatiza en Romanos 13:8, no debáis nadie nada. And Paul is emphasizing on Romans chapter 13, verse 8, and he says, let not debt remain outstanding. La Escritura nos enseña acerca del dinero al advertirnos sobre la deuda. Scripture teaches us about money by warning us about debt. En nuestra cultura se ofrecen un abanico casi ilimitado de oportunidades para endeudarnos. And our culture is amazing. Our culture offers an almost limitless array of opportunities to get into debt. Muchas personas están agobiadas por préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, hipotecas, tarjetas de crédito. Many people are overwhelmed by student loans, car loans, mortgage, and credit cards. Y cuando vemos, estamos llenos de obligaciones que giran alrededor de deudas. And when we pay attention, we see that we are full of obligations that
revolve around debt. Muchos de nosotros hemos cometido grandes errores financieros. And Díganme, por favor. And many of us had made big financial mistakes. Can you say amen with me? Ok. Thank you for smiling. Yes. That counts as amen. La Biblia nos advierte que seamos muy cautelosos acerca de endeudarnos. The Bible warns us to be very cautious about going into debt. El libro de Proverbios 22, 26, 27 dice lo The siguiente: book of Proverbs, chapter 22, verses 26, 27 says as follows. no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. 27, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama debajo de ti. Look here to this. Do not be one who shakes hands in pledge or puts up security for debt. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. El endeudamiento, iglesia, trae riesgos financieros. Indebtedness, my church, brings financial risk. A veces este riesgo es prudente, Sometimes this risk can be prudent, como ocurre con el pago razonable de una hipoteca, such as a reasonable mortgage payment, un préstamo prudente para la puesta en marcha de un negocio, a sensible, well-thought business startup loan, o el saldo de una tarjeta de crédito que puede pagarse cada mes. or credit card balance that can be paid off each month. Pero la mayoría de las veces no es así. But most of the time, that this is not the case. Lo que inicia con una carga financiera rápidamente se torna en una insoportable carga emocional, incluso relacional. But that's what starts as a financial liability quickly becomes an unbearable emotional and even relational burden. Muchos hogares se enfrían, se distancian e incluso se divorcian por el peso de las malas decisiones financieras. Many households grow cold and distant and even divorce under the weight of their poor financial decisions. Debido a estas deudas se necesita trabajar más y descuidamos por falta de tiempo la relación matrimonial. Because of this debt, we need to work more. We neglect the marital relationship and the relationship with our children. Y Dios tiene algo especial para la familia. The time goes by, and we lose the blessing that God has given us to have a family. Y por la mala administración me hago esclavo de mis acreedores. And because of the bad administration, we become a slave of creditors. Amados, esto es bíblico y esta es la belleza de la Escritura, que tenemos consejos para nuestra vida. Beloved, this is biblical. This topic is biblical, and that's the beauty of the scripture, because we can find all type of advice for our daily lives. Y lo único que tenemos que hacer es obedecer para no caer en estas trampas. And the only thing that we need to do, we must be obedient to the word of God and the counsel of it, so we don't fall into this trap. No olvides que nuestro Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. And please, don't forget that our God has promised to supply all our needs. Amén. Amen. Y lo único que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y la Escritura dice que todo será añadido. All we must do is seek the kingdom of God and his righteousness, and the scripture says that everything will be added. Amén. Amen. Si tan solo conociéramos y guardáramos el consejo de este proverbio dicho por Salomón, If we only know, remembered, and put into practice this counsel of these proverbs spoken by Solomon. el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. And it says the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Si entendiéramos este proverbio, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. If we will put into practice this proverb, we will save ourselves a lot of headaches. Cuando alguien te entrega dinero prestado, te está quitando tu autonomía y reduce tu libertad. When someone lends you money,
it takes away your autonomy and reduces your freedom. Ahora estás atado a ellos en lo que es casi una relación de amo-esclavo. You are now bound to them in what is almost like a master-slave relationship. Hasta que no se solverá, hasta que no se pague la deuda que hayas pagado en su totalidad. And that relationship continue until will not be resolved until we don't pay the debt in full. Pablo, como ciudadano romano que era, sabía y conocía que si un ciudadano romano contraía una deuda con otro y no podía pagarla, Paul, as a Roman citizen, knew and understood that if a Roman citizen owed a debt to another person and could not pay it, este podía condenarlo y convertirlo en esclavo a él y a toda su he familia. could be condemned and made himself a slave and also his whole family. El consejo de Pablo a los hermanos de Roma y hoy a nosotros es como un padre espiritual aconseja a sus hijos. Paul advises to the believers in Rome and now to us, it's like a spiritual father advising his children. Y cuando vamos al capítulo 13, el versículo 7 y 8 dice: pagad a todos lo que debáis, no debáis nada a nadie. And when we read the passage of chapter 17, verses 7 and 8, he says, give to everyone what you owe them, let not debt remain outstanding. Como cristianos debemos ser gente de palabra. As Christians, we must be people of our words. Las deudas son una obligación que nosotros hemos contraído y no podemos alejarnos de ellas. If you have debt, there are obligations that we have contracted and we cannot walk away from them. De hecho, debemos hacer todo lo que podamos para pagarlas de acuerdo con los términos exactos que se establecieron. In fact, we must do everything we can to pay them according to the specific terms we set. Dice el Salmo 37:21: el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Psalm 37:21 says, the wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Sin Cristo somos unos impíos, es decir, no tenemos la virtud de la piedad y de la bondad. Without Christ, we are ungodly, meaning that we do not have the virtue of mercy and goodness. Pero hoy con Cristo dentro de nosotros somos gente justa, somos gentes con compasión. Amén. But now in Jesus we are righteous people, people of our word, people that are compassionate. Amen. Negarse a saldar nuestras deudas es una auténtica maldad. Refusing to pay our debt is a weakness. Una grave consecuencia del carácter cristiano. It's a serious consequence of a Christian character. Pablo de una forma maravillosa enlaza el tema de la deuda a que a lo único que siempre seremos deudores es al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. And Paul wonderfully linked the theme of debt to the fact that the only thing we will ever be indebted to it is the love of God that has been poured into our hearts. Amén. Amen, brother. El versículo 8 dice: no debáis nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. And it goes to Romans 13:8, and that says, let not debt remain outstanding. And he continues saying, except the continuing debt to love one another, for whoever loves other has fulfilled the law. El amor a Dios y al prójimo es el cimiento esencial del cristianismo. A love of God and neighbor is the essential foundation of Christianity. Es imposible ser un verdadero seguidor de Cristo si el amor a Dios y a los demás no forma parte fundamental de nuestra fe y conducta. It is impossible to say that we are true followers of Christ if love for God and others is not a fundamental part of our faith and conduct. Sin embargo, con frecuencia olvidamos que Jesús nos ordena amarnos los unos a los otros para poder ser sus discípulos.
However, we often forget that Jesus commands us to love one another in order to be his disciples. De hecho, el Nuevo Testamento claramente enfatiza que nuestro amor a nuestros semejantes es la manifestación clara y natural de nuestro amor por Dios. In fact, when we read the New Testament, clearly emphasizes that our love for our neighbor is the clear and natural manifestation of our love for God. Amar a Dios debería ser el resumen de toda la ley y la razón principal de nuestra existencia. Loving God should be the summary of the whole law and the main reason of for our existence. La Escritura nos manda, iglesia, a amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas. The church commands us to love God with all our heart, and with all our soul, and with all our mind, and with all our strength. Por lo consiguiente decimos, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Therefore, we get to say, if he loves God but doesn't love his brother, is a liar. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. And this is not a word that I invented. It's written in the Word of God. 1 Juan 4:20 dice lo siguiente: 1 John 4:20 says as follows. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Jesús nos dejó una báscula de cómo podemos pesar el amor, y es amándonos los unos a los And otros. Jesus led us a way for us to measure love, and that is by loving one another. La Biblia dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado, que también améis unos a otros. The Bible says, a new commandment I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ponga atención al versículo 31, And pay 35, lo que attention, dice: I'm going to be reading again verse 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. By this, everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. El apóstol Pablo procede a demostrar que a lo único que podemos ser deudores es el amor de Dios, el amarnos los unos a los otros. And the Apostle Paul continued to show that the only thing we can be indebted is to God, and loving God, loving one another. Amados, tenemos una enorme deuda contraída que jamás podremos saldar. Beloved, please let me remind you, we have an enormous debt that we will never be able to pay it off. Amén. Amen? Ni aun cuando pasáramos la eternidad trabajando para Dios, podríamos hacer frente a tan gigante deuda. Even when we spend eternity working for God, we will never be able to pay such a huge debt. La cuestión es que la mayoría de los cristianos vivimos ajenos a esta realidad de la que Pablo está hablando. And the point is that most of Christians live oblivious to this reality which Paul is talking about in this part of the scripture. Su gracia infinita, su misericordia constante, su amor incondicional We have received his infinite grace, his constant mercy, his unconditional love. llega a engañar a muchos, haciéndoles creer que Dios está obligado a bendecirnos. And receiving all of these, sometimes we become deceived, many of us, by believing that God is obligated to bless us. Hay algunos que se atreven incluso a exigir bendición de Dios como si la merecieran o fueran dignos de There are ella. some who even dare to demand God's blessings as if they deserve it or are worthy of it. Debemos tener mucho cuidado con And we esto. must be very careful with this, thinking that God is obligated to bless me. Dios no está obligado a hacer nada por God is nosotros. not obligated to do anything for us. Todo lo que tenemos, Everything we have, todo lo que hemos recibido everything we have received, es por el placer que Él tiene un inmenso amor. is because He pleases to do so out of His immense love for you and me.
Gloria a Dios. Praise to God. Esta es nuestra realidad del amor de Dios And Padre. this should be our reality of our the love for from God the Father. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. And we can read this in Scripture, but because of His great love for us, God, in His rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Amén. Amen. Iglesia, somos deudores del amor de Dios. Church, please remember we are debtors of God's love. Iglesia, el amor es un mandato de la fe cristiana. And let me remind you this morning that love is a mandate of a Christian faith. Es por eso que amarnos los unos a los otros no es una opción. And that is why loving one another is not an option. Es la exigencia del evangelio. Es algo que no podemos negociar para con It Dios. is a requirement of the gospel, and it is something we cannot negotiate with God. Amén. Amen. Dios ama su creación, God loved His creation, pero ama a sus hijos de una forma maravillosa, but He loved His children in a wonderful way, donde todos somos iguales. where we are equal before His eyes. Por eso decimos, somos eternamente deudores al Señor. And that's what I'm saying to you this morning. We are eternally in debt to the Lord. Somos deudores de su gran amor hacia nosotros. We are debtors of His great love for us. Y lo único que podemos hacer es amarle, servirle incondicionalmente. And the only thing that I can do to demonstrate that I understood, that I got what His love is to love Him back in return unconditionally. Amén. Amen. Somos deudores de su misericordia, Debtors of His mercies. ya que estas son nuevas cada And mañana. because the Scripture says that they're new every morning. Soy deudor a su compasión que Él tiene hacia mí. I'm in debt of the compassion that He has for me. Soy deudor a su perdón recibido el día que le entregué mi vida a Él. I become in debt to the forgiveness I received the date I surrendered my life to Him. Amén. Amen. Por eso decimos eternamente deudores y agradecidos a nuestro Señor. Amen. And that's what we're saying this morning. We are eternally in debt to the mercy and the love of our Lord. Amén, Say it. iglesia. Amen. Decir yo amo a Dios es bien fácil, To say I love God is very easy. porque solamente es una frase. Because sometimes it just becomes a phrase. Pero para amar a Dios hay evidencias internas y evidencias externas. But to love God, there are internal and external evidence. Y una de ellas es obedeciendo su palabra, y como expresión externa es amándonos lo que Dios ama las personas. And internal evidence is obeying His word, and an external expression is loving what He loves, and He loves people. No deberíamos decir que amamos si lastimamos, porque eso no es amor. We should not say that we love somebody if we are hurting that person, because that's not love. Bíblicamente el amor tiene un significado mucho más profundo, trasciende un sentimiento, trasciende una emoción. And biblically speaking, love has a much deeper meaning. It transcends a feeling or an emotion. Esto es lo que vemos en 1 Corintios capítulo And this 13. is what we read in 1 Corinthians chapter 13. Pablo nos dice que el amor no es simplemente un sentimiento, sino una forma de relacionarse con los demás. Paul tells us that love is not simply a feeling, but a way of relating to others. Los cristianos no amamos por emoción ni por sentimiento. Christians do not love out of emotion or sentiment, Sino más bien por un mandato que Dios Padre nos lo pide, que debemos hacerlo. but rather we love because of God's, the Father's commandment. He's I- asking us to do. Hay gente muy difícil de amar. There are people very difficult to love. ¿Sí, amén? You say, Hay personas "Yes, que nos han hecho mucho daño, y de hecho en las congregaciones hay hermanos muy difíciles de amar. amen." And of course, there are people who have done as much harm. And in fact, in congregations,
there are members who are very, very difficult to love. Amén. Amen. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con estos hermanos? But the question is, what am I going to do with these brothers and sisters? Estamos llamados a amarlos y aceptarlos tal como son. We are called to love them and accept them the way they are. Amén. Amen. Si esta mañana yo te preguntara, hermano, ¿tú amas? If this morning I will give you this question, brothers and sisters, do you love? Por seguro me responderías que sí. And I'm assuring you that you will answer yes, of course. Pero te aseguro que amas a tus hijos, tu familia y con los que te llevas bien con ellos. But I know who you love. I know you love your children, your family, and those ones that you have choose to get along with and to love. Pero ¿qué del resto? But what about the rest of us? ¿Qué de aquellos que no piensan como tú? What about the ones that are not thinking the way you think? ¿Qué de aquellos que culturalmente son Or diferentes? the ones who's culturally different? El que te ha The ofendido. one that has offended you? Y la lista continúa, continúa y continúa. And the list can go on and on and on. ¿Estás cumpliendo el mandato? Are you fulfilling the commandment to love? Porque todos esos son nuestro prójimo. Because all of those that I mentioned are your neighbors. Recuerde, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Remember that God's love has been poured into our heart. Y es con ese amor que necesito aprender a amar a mi prójimo. And it is with that love that we must learn to love our neighbors. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Jesus says, a new commandment I give you. Ponga atención. And pay attention. Que os améis los unos a los otros, Love one another. como yo os he amado, que también os améis unos a otros. As I have loved you, so you must love one another. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. And by this, everyone will know that you are my disciples. Si tuvieres amor los unos con los otros. If you love one another. Iglesia, estamos llamados a amarnos aún con nuestras diferencias que And church, tenemos. we are called by God to love one another even though with our differences. Amén. Amen. Amado, no se te olvide que Dios mostró su amor por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. And please don't remember that God showed his love for you and me on the cross of Calvary. Y aún con nuestras diferencias, And even with our differences, Él nos amó. God loves us the way we are. Realmente nadie pudo amarme como Cristo. And to be honest, no one could really love me Amén. as Christ loved me. Solo Él pudo redimirme del pecado. He was the only one who could redeem me Por from su sin. amor y por su bondad y hoy por su gracia me ha transformado. By his love and his goodness, now I can say that I've been transformed by his grace. Hoy tengo su ADN en mi interior, su amor. Sí podemos amar. Today in Christ, we have his DNA, we have his love, and that is why now we can love the way he loves. Si se te hace difícil amar a aquel que es diferente a ti, If it is difficult for you to love those who are different from you, mi invitación en esta mañana es que aprendamos a amar porque este es el mandato de Dios Padre para my nosotros. invitation for you this morning is to encourage you to learn to love, because this is the command of God the Father. ¿Alguna vez te has preguntado en lo que qué ocurriría en este mundo si la gente pudiera ser enseñada a amar? And have you ever thought about what will happen in this world if people could be taught to love and learn to love? No podemos cambiar la realidad de esta sociedad, And I know we cannot change the reality of this society, pero sí podemos cambiar lo que está cerca de mí por medio del amor verdadero. but I can change the one that is next to me through the love of Christ that dwells in me. Por ejemplo, todos los divorcios pendientes se resolverían felizmente. And I was thinking, for example, all pending divorces will be happily resolved if we could learn to love with God's love. Porque Dios es amor y Because Dios God perdona. is love and God forgives. Aún más, si las personas aprendieran a amar, no lucharíamos en guerras. Even more, if people will learn to love,
we will not fight wars. Miraríamos a través del amor de Dios y la respuesta sería la paz. We will look through God's lenses, God's love, and the answer will be peace in this world. Si aprendiéramos a amar con el amor de Dios, no hubieran crímenes. If we will learn to love with God's love, there will be no crimes. No necesitaríamos las cortes, las leyes, ni necesitaríamos de prisiones. No need for courts of law, no need for prisons. Hoy en día necesitamos de todo esto porque hemos aprendido de la forma equivocada. Today we need all of us. We need all of these because we have lost the ability and sensitivity to love with the true love of God. Desafortunadamente amamos solamente nuestros intereses. Unfortunately, we are loving, yes, we are loving, but we are only loving our interests. Me pregunto, ¿qué tipo de cosas radicales hoy como hijos de Dios empezarían a ocurrir entre nosotros si comenzáramos a vivir en base al amor de Dios? And I'm wondering what kind of radical things will begin to happen among us today as children of God if we begin to live based on the love of God in our lives. Del verso 9 al 10 encontramos el cumplimiento de nuestras And obligaciones. from verses 9 to 10 we find love fulfills the law. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento a esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. And the commandment says, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other commands there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. El amor, dice el versículo 10, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. And then verse 10 again says, love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Muy interesantemente, el apóstol Pablo comenzó hablando de los últimos 7 mandamientos de la ley. Interestingly enough, the Apostle Paul began by speaking of the last 7 commands of the law. Esos 7 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. And those 7 commands have to do with love one another or love of neighbor. Aquí el apóstol Pablo hace resumen de lo que Jesús dijo en la ley de Dios en Mateo 22, And 36. here Paul summarized what Jesus said about the law of God in Matthew 22, verse Maestro, 26. ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Teacher, which is the greatest command in the law? Jesús dijo: And Jesus replied, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Jesús dijo: este es el primer y gran mandamiento. And Jesus said, this is the first and greatest command. Y el segundo es semejante, dijo Jesús: And the second is like it, said Jesus. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as yourself. El significado es claro. And the meaning is cleared. Estamos llamados a no ofender de manera alguna a nadie. And we are called not to offend anyone in any way. Tal como Pablo procede a decir, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el As amor. Paul said it, love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Pero debemos notar que el texto me enseña que antes de amar al prójimo, debo amarme a mí But mismo. there is something very important we have to pay attention and notice on this part of the scripture, and is that Paul is teaching that before loving my neighbor, I must love myself. Se hace un poco egoísta, And ¿no cree? sounds a little bit selfish, don't you think? Pero es que no puedo dar lo que no tengo. But it's because, but the answer is that I cannot give what I don't have. La idea de amarnos a nosotros mismos no es incorrecta. The idea of loving ourselves first is not incorrect, it's not wrong. Cuando nos amamos a nosotros mismos, cuidamos de nuestra área física, emocional y And when espiritual. we love ourselves,
we take care of our physical, emotional, and spiritual needs. Cuando estas necesidades están cubiertas, fácilmente podemos cumplir este mandato de amar al prójimo. And you see that when all of these needs are met, we can easily fulfill this commandment to love our neighbor. La pregunta es, ¿y quién es tu prójimo? And the question here is for you this morning, who is your neighbor? Te daré unos segundos. Gire su cabeza, voltee a ver a los lados. And I'm going to give you a couple of seconds. Just turn your head around, your eyes around, and look around. Ese es tu prójimo, You know, that is your neighbor, el que está más cerca de ti. the one that is really close to you. ¿Qué significa amarme a mí mismo? What does it mean then to love myself? Significa ser honesto con nosotros mismos It means being honest with ourselves y con los demás, and with others. y comprometerme con la vida y el bienestar propio y ajeno. And it means committing ourselves to the life and well-being of ourselves and others. Además, quererse a uno mismo también implica estar atento a nuestras necesidades vitales y aceptarnos, respetarnos y amarnos. In addition to love myself, I can say it is loving ourselves also means being attentive to our vital needs and accepting, respecting, and loving ourselves and others. Iglesia, el amor no solamente son palabras. Church, this morning I want to remind you, love are not just words. El amor es algo demostrativo. Love is demonstrative. Tú no puedes dar lo que primeramente no tienes en tu You corazón. cannot give what you don't have in your heart. Cristo nos mostró su amor poniendo su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Christ demonstrated his love for me and for you, putting his life as a sacrifice in the cross of Calvary. A veces amar al que está a mi lado, al que me incomoda, al que me causa daño y ofende, se vuelve realmente un sacrificio. And I get it. Sometimes loving the one who is next to me, the ones that make me uncomfortable, the one that hurts me and offend me becomes a sacrifice. Recuerde que amar con este amor ágape, el amor perfecto, es aprendido. But I want to remind you this morning that to love, with this love, the agape love, the love from God, is something that we need to learn. Este amor no depende de mis emociones, This love does not depend on my emotions, sino que es un acto de la voluntad, es un amor abnegado, deliberado y es un amor activo. This love does not depend on emotions, but it's an act of the will. It is a selfless, deliberate, and active love. Amar a alguien con el amor de Dios es buscar lo mejor para esa persona. To love someone with God's love is to seek for the best for that person. Es ver ese amor activamente, amados, sin ver el costo que esto lleva. And that is to actively work to bring him or her goodness regardless of the cost. La ley no demanda del cristiano una perfección absoluta en cada detalle de su conducta. The law does not demand from the Christians an absolute perfection in every detail of his conduct. Lo que pide es demostración de ese amor que hoy tenemos en Cristo Jesús. What the Lord asks is for us to demonstrate of that love that we have today in Christ Jesus. El amor cristiano tiene su fuente en Dios y es derramado en nuestros corazones por Christian- medio del Espíritu Santo. Christian love is a source from God, and it has been poured out in our heart through his Holy Spirit that now dwells in us. Gracias al don del Espíritu Santo, hoy nosotros estamos capacitados para cumplir la ley. And we cannot say that we cannot love. Through the gift of the Holy Spirit in our life, we are able to fulfill this part of the law. Romanos 8:4 dice lo siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. In Qué order that bueno. the righteousness requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. That's what Romans 8 says. Si alguien dice, pastor, a mí me cuesta amar, If somebody here says, Pastor,
it is really hard for me to love. Posiblemente dos cosas están pasando. Possibly two things are happening. Una, eres un bebé espiritual que está madurando. Maybe you are a spiritual baby that barely start growing, Y estás aprendiendo and then a you're amar. learning to love. Y la segunda es la And the siguiente. second one is this. Nunca has conocido el verdadero amor. Maybe you have never met, encountered the true love. Déjame concluir con esto. And let me conclude with this. Jesús dijo que si en verdad amamos a Dios y a nuestro prójimo, tenemos la motivación para cumplir los mandamientos. Esto es ver la ley de Dios de una forma positiva. And Jesus said, if we truly love God and our neighbor, we have the motivation to keep the commandment. This is to see God's law in a positive way. En vez de preocuparnos acerca de todo lo que no debemos hacer, Instead of worrying about all the things we should not do in the law, debemos concentrarnos en lo que sí podemos hacer we should focus on what we can do. para demostrar nuestro amor a Dios y a los demás. And that is to demonstrate the love to God and to others. Recuerde esto, Remember this. si amamos a Dios, If we love God, estamos llamados a amarnos los unos a los we are otros. called to love one another. Amén. Amen. Dios me los bendiga. May the Lord bless you this morning.